नमस्कार। आज 2 एप्रिल 2021 शुक्रवार। आज मुख्य खबर। चाषी कल्याण कार्यक्रम नूआ आर्थिक वर्ष आरंभ। 34 लाख रु अधिक चाषी पाखक गला 693.94 कोटी कालिया टंका। नूआ आर्थिक वर्ष रे चाषी कल्याण कार्यक्रम कालियारो काम आरंभ करिसंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। आज 34 लाख रु अधिक चाषी आकाउंट खाता को कालिया योजना रे 693.94 कोटी टंका पठा जाइछि। आज ए संपर्कित कार्यक्रम को आरंभ करे मुख्यमंत्री कहिसंती जे आज पवित्र ओडिशा दिवस आम समस्तंक पई एक आनंदर दिन। एही अवसर रे आमर चाषी भाई और भौणी मानकु मोर अभिनंदन। आज ठारू मध्य आमर नूआ आर्थिक वर्ष आरंभ हेउछि। महात्मा गांधी और गोपबंधु को श्रद्धांजलि जणाइबा परे चाषी कल्याण कार्यक्रम को ही मु आज नूआ आर्थिक वर्षर आरंभ करुछि बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। कालिया योजना आमर एक गुरुत्वपूर्ण चाषी कल्याण कार्यक्रम। आज आमर 34 लाख चाषी बैंक खाता को कालिया योजना रे 700 कोटी टंका जमा करागला। चाषीर त्याग और स्वाभिमान ही आज ओडिशार स्वाभिमान वृद्धि करिछि। ओडिशार चाषी आज अन्य राज्य को खाद्य जोगाउछि एवं कृषि कर्मण पुरस्कार पाई ओडिशा को गर्वित करुछि। एहा सह मु सबुबेले चाषी भाई भौणी मानक सह रहिछि। से मानक पाई काम करुछि और करि चालिबि। 1.5 गुण एमएसपी कार दया नुहे, यह चाषीर हक। चाषी को तार हक देवा पाई आमर लड़े जारी रही बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। ओडिशा आसुचंती उपराष्ट्रपति। आसंता काली 2 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसुचंती उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। हैदराबाद स्वतंत्र विमान जोगे से आसंता काली 11:20 रे आसी भुवनेश्वर विजु पट्टनायक विमान बंदर रे पहुंचबे। सेठारे तांको बहु मान्यगण्य व्यक्ति राजभवन रे पहुंचीबा परे उपराष्ट्रपति मध्याह्न भोजन करेंगे। यापर से अपराह्न 4:45 रे राजपथ जरिया रे कटक विजु पट्टनायक छक स्थित सारला भवन रे पहुंची सेठारे आदिकवि सारला दास 600तम जन्म जयंती उत्सव रे जोग देबे। परे संध्या 6:30 समय रे राजभवन फेरी रात्रि यापन करिवे उपराष्ट्रपति। आसंता 3 तारिख दिन 10:10 समय रे राजभवन बाहरी उपराष्ट्रपति उत्कल विश्वविद्यालय रे 50तम समावर्तन उत्सव रे जोग देवार कार्यक्रम रही। मार्च मासरे रेकर्ड छुईला जीएसटी आदाय। केंद्र अर्थ मंत्रालय सूचना मुताबक मार्च मासरे जीएसटी आदाय वृद्धि पाए 1.23 लाख कोटी रे पहुंची, जहाँकि पूर्व वर्षर समान अवधि मुकाबिलार 27% अधिक। मंत्रालय पक्षर कहुଯାଇଛି जीएसटी राजस्व पूर्व 6 मास मध्य 1 लाख कोटी रु अधिक होइछि। ए जीएसटी आदाय वृद्धि संकेत देइछि कि देश में आर्थिक सुधार आसीछि। सफल जीएसटी राजस्व मार्च 2021 रे 1,23,902 कोटी आदाय होइछि, जहाँ मध्य केंद्रीय जीएसटी 22,973 कोटी टंका, राज्य जीएसटी 29,929 कोटी, एकीकृत जीएसटी 62,842 कोटी। राज्य रे गत 24 घंटा रेकर्ड संख्यक 394 जन नुआ कोरोना पॉजिटिव चिन्हट। सेमानंक मध्यरु 231 जन सांगरोध केन्द्र चिन्हट होइथिबा बेले 163 जन स्थानीय संक्रमित। नूतन संक्रमित मिसाई राज्य में समुदाय संक्रमित संख्या 3,41,111 रे पहुंची। एबे सुधा सुस्थ हो सारे 3,37,091 जन। एबे भी सक्रिय अछंती 2246 जन। एने राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षर सूचना दि जाइछि। 24 घंटा मध्य अनुगुल जिल्लार 24 जन संक्रमित चिन्हट होइथिबा बेले बालेश्वर 5 जन, बरगढ़ 34 जन, भद्रक 4 जन, बलांगीर 10 जन, कटक 27 जन, ढेंकानाल 4 जन, गंजाम 7 जन, जगतसिंहपुर 2 जन, जाजपुर 7 जन, झारसुगुड़ा 6 जन, कलाहांडी 43 जन,
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 2 ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 3 ଜଣ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 70 ଜଣ, କୋରାପୁଟରୁ 4 ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 19 ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 3 ଜଣ, ନୟାଗଡ଼ରୁ ଜଣେ, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 40 ଜଣ, ପୁରୀରୁ 12 ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 3 ଜଣ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 14 ଜଣ, ସୋନପୁରରୁ 4 ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 31 ଜଣ ଓ ଷ୍ଟେଟପୁରରୁ 15 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ହାଲକା ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ବା DRDO। କାନପୁରରେ ଥିବା DRDOରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଗବେଷଣା ଓ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂଗଠନ DMSRDI ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଓଜନ ମାତ୍ର 9 କେଜି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୁଳିକୁ ଅଟକାଇ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ଏହି ଜ୍ୟାକେଟ୍ର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ହାର୍ଡ଼ ଆର୍ମର ପ୍ୟାନେଲ୍। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଟର୍ମିନାଲ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଏହାର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଗୁଣବତ୍ତା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବା ସହ ଏହାର ଓଜନ କମିଯାଇଛି। ଦୁର୍ଗମ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏ ଧରଣର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲା। ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ପରେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଦକ୍ଷିଣ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ସିନେମା ଜଗତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଡକର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମେ 3 ତାରିଖରେ 71 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ 51ତମ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପିଢ଼ିରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜବରଦସ୍ତ କାମ କିଛି ଲୋକ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି। ବିରଳ ଭୂମିକା ଓ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ରଜନୀକାନ୍ତଜୀ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଥିଲାବାଲାଙ୍କୁ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି।